Hambai Pujana sini serang satu media channel lah. Ini 1/6/2022 ada sini tu itu parti di Brahmata parti officer sini ampi blok komiti di Brahmata sung kasih press meet kanya ni nangka karena juga orang ni BJP ni selected MDC mana Raja Pamli Mononito MDC Sipson Kaiben ba kisah sekarang ramai ba orang ni jalakan lah ba public lah और पत्नी तंका बो चाकरी ना देखने चाकरी ना है जब जलगना गुमरा खाई तंग मने अब न तीन तीन चिने रेशमी कारण के बो चिड़िया हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने कैसा ऑर्चर्ड फल बागान चिने तो फल बागान आरो बो चाकरी ना है बो दरगास्त कबामा लावी तो बताओ अब न तीन अरणी लोगों आइनो तम राय बना साइतो लाई तो का चाकरी नाना नहीं है जतो तो जो आप से जतो मने जतो लोगों ना चाकरी का तम सब या तम बा और एक ब्लेम का सका जे BJP नीले चाकरी रो कितना बहुत हला चाकरी नहीं लिया हाई रखो नहीं बदलता जलावन सालाई तो का हाई बगैर सब प्रेस मीट पहने नहीं पाता बा को একটা অ্যাপ্লিকেশন লাওই আবার আর যে হর্টিকালচার যে ফল বাগান তো মানে আরো বিনি ছয় বাইকে চাকরি না হলে আওয়াই খাইয়ে বড় কবামা তাবো অ্যাপ্লিকেশন সুইয়ে ডকুমেন্ট রেডি খাইয়ে বিনি নগ থাঙ্গ বা বিনি BJP অফিস রগ ফাইয়ে বিনি ইয়াগ ছয় সিল লাওই আরো জমা লানা নে থাঙ্গ হর্টিকালচার অফিসার कारण आरो निजे इंचार्ज अमर मानिक जमातिया बहुत साका जे सिर्फ डिपार्टमेंट होते जों कोनो आरो नोटिफिकेशन रजा करे बा रिक्रुटमेंट नाना लेहनि कोनो जारी खायजा करे आं बाइके दरगासन नारांनाय आबनो MLA सिंधु जमातिया एवं शिवसन Kaipen MDC borok asas reka jolagon lo dorong dorong sto opoti ang sung sakri na jor tawana oke apa ke 54 nos application age borok rekha oke o application relai rong lo abar officer submission khajani charge office charge selai 200 টাকা borok ना पड़ा और ज़रा जॉब रला रही है तो अब तक कि चिया अब बड़ा चिड़ी तिब्रामो थाना कमजोर खाजा बगै चिड़ी इलाका वो तो इधर भी इलाका वो चिड़ी तिब्रामो थाना कमजोर खाजा बगै बड़ा अब एक टा नाटक खाइमानी अब इस का बड़ा सारंदा लोई बड़ा अनेक नाटक खलाइका सेजवा कमिटी हॉल 2 बार बड़ा हम हाई नाटक खलाइका बरं yang বিভিন্ন দিক দিয়ে বড় সুদো রাইতবই তো বিয়াংতি সুদো মান বরং বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলতে जोंला हायके आगान खालायदोंमोन तिब्रामो थाना कमजोर खायनाबाबो तिब्रामो थानि प्रति आस्था हारि थांथों जनगणनि अबसि बरंनि प्रेक्टिस जों साइबार दा सालगोसा सिगां दिनै एडिसि हाबांनो बरं रांसाव रक ये मर रांसाव हाई रखने अब बरक आरो बरक हेलो खा तब लोका सिने तिब्रामो थाना MDC बरन BJP थांजिना रने गोबां मा बर आबाय के फल्स एक बर आबाय लायगा तो बर अब हायना अब हायना একটা ফ্যাক্ট অব ফেক নিউজ बर आबाय के चाकरी ना कोनो कम चाकरी सरकार से चाकरी रही MDC बर आर सिपसन काइबन फैबानि
bisa je kaya ko botam ka sakri na hare bosai to bogda MDC miya je superintendent office thangka superintendent of agriculture ompi dongro jeng bin office thangka e bapara jeng sinani naikha bo jeng poriskar sak MDC chini departmental kono notification koroi jeng kono sakri na job na hlei jeng kono director order maya jeng application bo jeng jama nari gya MDC চাকরি মাকে MDC রথন বেতন বন রথন পরিষ্কার চলা সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ এগ্রিকালচার বিয়া হাইকা সাই দি রহা বেতন বন রথন MDC আমাকে ব 54 জনানি 54 জনানি নুসনি স্যালারি পর্যন্ত ব হিসাব করে পড়ুকা আসলে 2 লাখ নে বড় পাই মান্থলি স্যালারি বড় রথন MDC যেটা সাইবে পড়ুকা সিনার কোনো এগ্রিকালচার হইতে হর্টিকালচার হইতে চাকরি নাই হলে কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট খাবো করে আবশ্যক সিয়া কিন্তু এলাকাবো তো বইতাবো দরগা সব দিলি ছয় সিল রুবই ওলোকে লাস্টে লিস্ট বড় নাখা MDC কুত নাখা চাকরি না হলে টিপসন কাইপেন MDC সিলেক্টেড ব রাজ্যপালে মনোনীত বিজেপি নি অবহাইকে বড় বিভিন্ন এগেল তৈরি খাইব যিনি ত্রিপুরা মথেন যে থানসা যিনি ত্রিপুরা সরেন যে থানসা থানসার কিরি জায়গায় থানসার বাইকে ক্ষতি খাইবান বাইকে সবাইমান ব্যাংকতে ত্রিপুরা মথানি সমর্থন মাসানো শহরইমান চাকরি নাই হनै লোক ফুনুগৈ লগ নাই হनै বিভিন্ন দাবি দাবার হেনে অবহাই প্রসেসটা বিজেপি হইতে চালু দো जों আবার সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বরংনি যে চক্রান্ত আবার কোনোদিন সফল নঙ্গিয়া আং আবন বাগিনা যিনি আমচাইনি যত তৈরি অম্পি আমচাইনি যারা যিনি ত্রিপ্রাসা তোমাদের মরক বরংনি কক বিশ্বাস দি বরং কবিতা ফুকদি একবারে তাতাল বং নেব ফলস ফেক নিউজ বড় ভাইরাল খাইয়ে অবাকে যে কোনোভাবে কোনো না কোনোভাবে जोंना ত্রিপুরা মথানো সবাই জানি অবশ্যই নাই বড় এগ্রিকালচার হর্টিকালচার এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টটা अब ग्रुप डी पोस्ट माने अब ता लुआर लुपे वर्षा के नहीं नहीं रबा के ना होता ani bubung sobat berba ang actually sompi dabar di pramotha blok committee ni